and modes of nature, and gradually gives up these activities, he attains the nishkama stage. Preklad. Pokiaľ niekto vo svojom zamestnaní jedná úmerne svojmu postaveniu v rámci kvalít prírody a postupne sa týchto činností zriekne, dosiahne stavu niškáma. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. If one gradually gives up his hereditary customs and duties and tries to serve the Supreme Personality of Godhead in his natural position, he is gradually able to become free from these activities and attain the stage of nishkama, freedom from material desires. Význam od Božskej milosti Šri Prabhupády. Pokiaľ sa človek pozvolna zrieka svojich povinností a zvykov, ktoré sa dedia, a snaží sa slúžiť najvyššej osobnosti božstva vo svojom prirodzenom postavení, postupne je schopný sa od týchto činností oprostiť a dosiahne stavu niškáma, oslobodenia od hmotných túžob. Vritya svabhava kritaya vartamana sukarmakri hitva svabhava jam karma shanam nirgunatam ya. So, the four social classes are for those who are still on the material platform. Takže 4 hmotné triedy sú pre tých, ktorí sú ešte stále na materiálnej úrovni. They have not understood very well that they are pure spirit souls. Oni ešte dobre nepochopili, že sú čisté duchovné duše. They cannot understand that yet. Oni to ešte nedokážu pochopiť. Therefore, they are given guidelines on how to improve themselves from the mode of ignorance to passion to goodness. Preto získavajú vedenie, ako sa môžu zdokonaliť a pozdvihnúť z úrovni nevedomosti do úrovni vášni a do úrovni dobra. That they should gradually get free from the heavy coverings. A postupne by sa mali oslobodiť od toho hrubého prekrytia. Modes of nature are like colors covering a clear light. A tie kvality hmotnej prírody sú ako farby, ktoré pokrývajú čisté svetlo. Mode of ignorance is like dark blue covering. A kvalita nevedomosti je ako pokrytie tmavo-modrou farbou. Not very much light can come through. A nie veľmi veľa svetla dokáže cez to preniknúť. Mode of passion is like red light, A red covering. kvalita vášne je ako červené pokrytie. More light, but still quite covered. Viac svetla môže preniknúť, ale napriek tomu ešte stále je to dosť prekryté. And mode of goodness is like yellow light. A kvalita dobrá je ako žlté svetlo. Still more light, but not completely pure. Takže už preniká viacej svetla, ale ešte to nie je úplne čisté. So, by performing the activities that are recommended for their modes of nature and acting according to their profession, then they'll become purified. A tým, že sa vykonávajú činnosti, ktoré sú predpísané podľa kvalít našich prírody a podľa našej povahy, tak keď to nasledujeme, tak sa stávame očistenými. Because the system has been designed by the Supreme Personality of Godhead, so it works. Pretože tento systém bol vytvorený najvyššou osobnosťou božstva, tak funguje. It's not that any system will have the same effect. A nie je to tak, že hociaký systém bude mať taký istý účinok. Just like Marx, he conceived of the socialist or communist system. Ako Marx, tak on uvažoval o socialistickom a komunistickom systéme. But it didn't bring one to a higher stage. Ale to nikoho neprinieslo na vyššiu úroveň. Because it was based on an avoidance of God or based on atheism.
pretože tam bol obidený Boh a bolo to založené na ateizmu. He said that religion is the opium of the people. A povedal, že náboženstvo je opium ľudí. He thought that religion was the cause of the problems. A uvažoval, že náboženstvo je príčinou problémov. And if we could stop worshiping God and start worshiping man or society. A on uvažoval, že my by sme mohli prestať uctievať Boha a začať uctievať nejakého človeka. But without having God in the center, then everything becomes simply useless. Ale bez toho, pokiaľ nemáme Boha v centre, tak všetko je úplne zbytočné. Ishavasyamidam sarvam pratyamcha jagatyam jagat. So it is, the example is given that if you have a clear lake and you throw stones in the water, then they'll make ripples. Takže ten príklad je daný, že keď máme úplne čisté jazero a hodíme do toho kameň, tak vzniknú tie kruhy. And the ripples will expand and they will conflict with the other ripples from the other stone. A oni sa budú rozširovať a prídu do konfliktu s ďalšími kruhmi, ktoré pochádzajú od iného kameňa hodeného do jazera. And more different stones in different places and the more conflicts. A čím viac je tam rôznych tých zdrojov, odkiaľ pochádzajú tie vlny, tak tým viac konfliktov nastáva. But if the stones are thrown in one place, one center, then there'll be no conflict, it'll be harmony. Ale ak ten kameň je hodený iba na jedno miesto a vytvára jedno centrum, tak nebude konflikt, bude harmónia. So, Marx's idea was that we should replace God with the state. A Marxova myšlienka bola, že by sme mali nahradiť Boha štátom. But the state needs a leader. Ale štát potrebuje vodcu. So whether it's Marx or Lenin, or whether it's Krishna, the principle of a leader is required. A či už je to Marx, Lenin alebo Krishna, tak ten princíp toho vodcu je tam nutný. So then the question is, who's the best leader to follow? A potom tá otázka je, že ktorého vodcu je najlepšie nasledovať. There's no, in principle, we agree that all the people should be, not only the people, but all the citizens of the state should be cared for. A v princípe my súhlasíme, že všetci ľudia, a nie len ľudia, ale všetci obyvatelia štátu, tak malo by byť o nich postarané. But how will they be best taken care of? Ale ako bude od nich najlepšie postarané? So like in so many states, they have some care for the humans, but they don't care very much for the animals. Ako v mnohých štátoch majú vyvinutú starostlivosť o ľudí, ale nestarajú sa o zvieratá. That's not a very perfect system. Toto nie je veľmi dokonalý systém. The animals are also living entities, they're citizens, they should be cared for also. A zvieratá sú tiež živé bytosti, sú tiež obyvatelia a o ne by malo byť tiež postarané. So, if Krishna is the proprietor of the state. A v skutočnosti Krishna je vlastníkom celého štátu. It's artificial to say that the state is supreme. Je veľmi umelé povedať, že štát je to najvyššie. And then who owns the state? A potom kto vlastní ten And štát? I say, well, the people own the state. A ľudia toho štát. But the people don't own the state because the state was there before they came. Ale ľudia nevlastnia štát, lebo štát tam bol už predtým, ako oni prišli. And
After they leave, it will continue. A potom, ako oni odídu odtiaľ, tak štát bude pokračovať. It is an artificial conception that we own this land. Takže je to len také umelé poňatie, že my vlastníme túto krajinu. If someone steals someone's property and he claims that it's his, it only lasts until he's captured. A ak niekto ukradne niekoho vlastníctvo, tak a ten druhý začne tvrdiť, že to je moje, tak to trvá len dovtedy. Ten človek, keď začne tvrdiť, že to je moje, tak potom tam pivo, ale že nie je moje. Until the thief is captured. Takže to funguje len dovtedy, kým je ten zlodej chytený, kým ho máme v moci. Steals someone's automobile, he's driving around, and people may think that it's his until they see him with handcuffs and he's going to the prison. Then they realize he was just a thief. Takže keď niekto ukradne auto a ľudia myslia, že to bolo ako jeho, tak je to len dovtedy, kým ho nezavrú a neodvedú do väznice. All these societies, all these nations are saying that they own the land, but actually they don't own the land. A všetky tieto štáty a spoločnosti, oni tvrdia, že vlastnia tú pôdu, ale v skutočnosti ju nevlastnia. Bhagavad Gita says, Sarvaloka Maheshwaram, that Krishna is the owner or the lord of all the planets. A Bhagavad Gita hovorí Sarvaloka Maheshwaram, že Krishna je vlastníkom všetkých planét. Just because they make some laws and say that they own it doesn't mean they own it. A len preto, že oni vytvoria nejaký zákon a povedia, že my to vlastníme, to neznamená, že to ozaj vlastnia. Like if some people, a group of people, they go out and they find a big piece of land in the uninhabited land, and they put up some fence, and they say, now this is our land, it's our city. Ako keď nejaká skupina ľudí odíde do neobývanej krajiny a tam nájdú kus pôdy, ktorú si ohradia a dajú tam cedulku, že toto je naše mesto. Is it theirs? Je to ich. It may look like that temporarily. People may come and say, wow, look, they have this new city here, they founded a new place. Áno, ono sa to môže zdať tak. Keď niekto nový tam príde, tak pozerajú, oni majú vlastné mesto. Look, they put up gates and fences. Oni tam dali, pozrite, oni si tam dali bránu, oplotili si to. They have guards at the gate, you can't go in. A majú tam strážcov pri tých bránach a nemôžeme tam vstúpiť. They have big sign, it's quite official. A je tam veľký znak a vyzerá to veľmi oficiálne. And for a few weeks or a few months it may go on like that. A na pár mesiacov alebo na nejakú dobu to tak môže pokračovať. Then the government finds out. Ale potom ich nájde vláda. And the government comes and says, all right, everyone get out of here. A vláda potom povie, v poriadku, zrušte to. And they just take a bulldozer and they knock down all the fences and level everything. A prídu tam s buldozerom, všetko zrovnajú a koniec. So, the Supreme Governor, the Supreme Lord, he's the owner, not these people who are claiming that they own it. Takže najvyšší vládca, najvyšší pán, on je tým vlastníkom. Nie tí ľudia, ktorí tvrdia, že oni sú nimi. This is ahamameti. One thinks that everything is mine and this body is myself. Takže toto je ahamameti. Každý si myslí, že všetko je moje a toto telo som ja. Most of the nations are based on this principle. A väčšina národov, ich poňatie je založené na tomto princípe. You know, in America they have one, nationalistic song, this land is my land, this land is your land. From this place to that place, it's all our land.
A v Amerike existuje jedna národná pieseň, kde sa spieva, že toto je moja krajina, toto je vaša krajina a odtiaľto potiaľ toto je moja krajina. Or in France, they say Napoleon and France are one. Napoleon and France are one. Napoleon a Francúzsko sú Áno. Takže vo Francúzsku oni hovoria, že Napoleon a Francia sú jedno. But Napoleon's gone. Ale Napoleon je už preč. So they weren't one. Takže They're two. a oni sú dvaja. Oni France nie is sú there, but Napoleon, no one knows where he is. Takže Francia je tu, ale Napoleon už nikto nevie, kde je. How can you claim this is your land and in the next minute you're kicked off your land? A ako môžeme tvrdiť, že toto je moja krajina a za minútu sme vykopnutí z tejto krajiny. So, the stage of Nishkama is described here gradual improvement. Takže ten stav Niškáma je tu popísaný ako postupný pokrok. As one gets knowledge, then he becomes detached. A ako niekto získava poznanie, tak sa stáva odpútaný. He realizes that I can't actually own these things, I can't possess them. A chápe, že vlastne ja nemôžem vlastniť tieto veci. As one goes towards goodness, then he can see things better. A čím viac ide osoba do kvality dobra, tak tým viac vidí tieto veci. That's the gradual process. It takes a long time to make progress in that system. A toto je postupný proces a zaberie to dlhú dobu urobiť pokrok v rámci tohto systému. However, in this age, the better system is to take directly to devotional service of Krishna. Ale v tomto veku je ďaleko lepšie prijať priamo oddanú službu Krishna. Because by doing that, one immediately understands Krishna himself and he becomes detached from this material world. Pretože keď to niekto urobí, tak hneď pochopí Krišnu samotného a stane sa odpútaným od tohto materiálneho sveta. It's a special benediction from Krishna. Takže toto je špeciálne požehnanie od Krišny. By engaging in devotional service, one can understand Krishna. Tým, že sa zamestnáme o danej službe Krišnovi, tak ho môžeme pochopiť. And one who understands Krishna, he understands everything. A ten, kto chápe Krišnu, chápe všetko. Yasmin vigyate sarvam etam vigyatam bhavati. Because Krishna is the absolute truth. Pretože Krišna je absolútna pravda. If one understands Krishna, then he understands everything in truth. A keď niekto chápe Krišnu, tak chápe všetko v pravde. It's like even a little child in Krishna consciousness, if you ask him, who is Krishna? If he says the Supreme Personality of Godhead, this is good knowledge. Ako napríklad dokonca aj malé dieťa, ak sa ho spýtate, že kto je Krišna, tak on povie najvyššia božská osobnosť. A toto je správne poznanie. And everything is working under Krishna's control. A všetko funguje pod Krišnovou kontrolou. He's the proprietor, he's the dearmost friend, and he's the enjoyer. On je vlastníkom, je najväčším priateľom a je požívateľom. A devotee knows that everything should be offered first to Krishna for his pleasure. A oddaní vedia, že všetko by malo byť najskôr ponúknuté Krišnovi pre jeho potešenie. It's like if someone hires a laborer, someone to make some furniture for him. To je ako keď niekto si najme nejakých robotníkov, aby pre neho vyrobili nábytok. So the carpenter, he buys the wood under the direction of the one who's hiring him. A ten stolár, on si nakúpi to drevo pod vedením toho objednávateľa.
and then he makes the furniture. A potom vyrobí ten nábytok. But he doesn't think that the furniture belongs to himself. Ale to neznamená, že ten nábytok patrí jemu. If he takes the furniture home and says, I made it, so it's mine. A ak si vezme ten nábytok domov a povie, ja som to urobil, je to moje? No. The materials were purchased by the person who hired, and he was paid by that person, so that means it all belongs to the person who paid for it. Takže nie. Materiál bol kúpený tým, ktorý si to objednal a on si aj platil tohto robotníka. Takže všetko patrí jemu. In the Vedic system, everyone is taught to just accept whatever is necessary for their maintenance. A vo vedskom systéme je učené, že každý má prijať iba toľko, koľko je nutné pre jeho udržiavanie. That's why the Brahmanas are given the most respect. Preto brahmani majú najväčšiu úctu. Because the Brahmanas are least attached to the material energy. Pretože brahmanovia sú najmenej pripútaní k materiálnej energii. Look at Sudama Vipra. He was living in a very simple way. Ako Sudama Vipra, on žil veľmi jednoduchým spôsobom. And he wasn't envious that his friend Krishna had so much wealth. A nebol závistivý, že jeho priateľ Krishna mal také veľké bohatstvo. In the material world, that happens. Ale v materiálnom svete sa to stáva. If two school friends grow up and one becomes very wealthy and the other is very poor, usually the poor one is envious of the other one. Ak dvaja priatelia vyrastú a jeden sa stane veľmi bohatým a druhý nie, tak ten chudobný závidí tomu bohatému. He's thinking, why did he get more? I should have gotten more. I deserve it more. Prečo on získal viacej? Ja by som tiež mal získať, ja si to zaslúžim. And he wants the friend to give him some. A chce od toho priateľa, aby mu niečo dal. But in the case of Sudama Vipra, when he went to Krishna, he didn't ask for anything from Krishna. Ale v prípade Sudamu Vipru, on keď prišiel ku Krishnovi, tak nepýtal nič od Krishny. He was completely satisfied with his life. On bol úplne spokojný so svojím životom. Why are the Brahmanas so satisfied with their life? A prečo sú brahmani tak spokojní so svojím životom? Because they're thinking of the Supreme. They're on the spiritual platform. Pretože oni premýšľajú o najvyššom. Oni sú na duchovnej úrovni. And they realize that they're not the body and this life is just temporary. A oni chápu, že nie sú toto telo a že tento život je len dočasný. And they see, they have knowledge, they see that everyone else has worked very hard and tried to possess things, and then they all die and they all have to leave all their possessions behind. Takže oni vidia to, že každý len tvrdo pracuje a chce niečo vlastniť, ale vidia to, že oni umrú a musia všetko nechať tu. So they think, why should I get myself in anxiety over these possessions? Takže oni uvažujú, že prečo by som sa ja mal tak trápiť, aby som niečo vlastnil. But those in the mode of passion, they can't see that. They don't have time to see the past or the future. Ale tí, ktorí sú v kvalite vášne, oni to nevidia. Oni nemajú čas myslieť o minulosti a budúcnosti. They're just too busy trying to accumulate more and enjoy more. Oni sú príliš zaneprázdnení s tým, aby čo najviac nahromadili a najviac si užívali. And those in the mode of ignorance they're too much interested in sleeping and intoxication to be worried about possessing things. A tí, ktorí sú v kvalite nevedomosti, tak tí len spia a sú intoxikovaní a ich už ani nezaujíma to, aby niečo vlastnili. Their favorite thing is just go to sleep or take intoxication. A ich obľúbené veci sú buď budem spať, alebo príjmať nejakú intoxikáciu. So they sleep and then they wake up and they become intoxicated and then they go to sleep again. Takže oni spia, potom sa zobudia, príjmu nejakú intoxikáciu a znovu si idú ľahnuť. But in the Vedic system, those in the mode of ignorance, or Shudras, they're made to work. Ale vo vedskom systéme
tí, ktorí sú v kvalite nevedomosti, šudrovia, tak oni pracujú. They're not allowed to engage in these activities. Im nie je dovolené zamestnať sa v týchto činnostiach. They must work so that they can eat. Oni musia pracovať, aby mohli jesť. And then they become purified by that. A potom sa stanú očistení. Just like we see now, at least in America, those who have more power, they like to exploit those who are more simple. Ako napríklad my to vidíme teraz, pri najmenšom v Amerike, že tí, ktorí majú viac moci, tak vykoristujú tých jednoduchších. Like we had the Native Indians, the Native Americans. Ako my sme tam mali tých pôvodných Američanov, Indiánov. So they were simple people. Veľmi jednoduchí ľudia. You know, they lived by either by hunting or by growing some food. Oni žili jednoducho z toho, že polovali alebo niečo pestovali. So the Europeans came over, very civilized Europeans, and they just killed most of them. A potom prišli Európania, civilizovaní Európania a jednoducho väčšinu z týchto indiánov vyvraždili. They gave them some bad name. They gave them the name savages. A oni im dali mená, no ako oni ich oslovali akože prírodné národy. Divoši. And then they took over their land. A zobrali im pôdu. And then they gave them a lot of alcohol to drink. A dávali im veľa alkoholu, aby pili. Because they knew if once they started drinking the alcohol, and they didn't care about anything else. Lebo vedeli, že keď niekto už raz začne piť alkohol, tak už sa o nič nestará. Also now we have these casino. Every city now has a casino. Ako teraz my máme kasína. Každé mesto má kasína. And they big advertisements. A veľké reklamy. And they show poor people that were poor, they show them in the picture getting huge sums, winning millions of dollars. A ľuďom, ktorí sú chudobní, tak ukazujú, že môžu získať milióny dolárov. So the poor people, the simple, they work all week long and they get their paycheck and then they go right to the casino and they lose all their money. A jednoduchí ľudia, tí tvrdo pracujú celý týždeň, na konci týždňa prídu do kasína, začnú hrať a všetko prehrajú. So that's not good. A to nie je dobré. Society should not, the people should not be allowed to cheat others like that. A ľuďom by nemalo byť dovolené, aby ostatných klamali. So in Krishna consciousness movement, we're stressing just take to devotional service, then one gets the benefit of all the varnashram gradual development. A vo vedomí Krišnu my zdôrazňujeme, že jednoducho len príjmite oddanú službu Krišnovi a získate všetok prospech ten, ktorý sa získava z následovania varnashrama dharmy. But not everyone is able to take to Krishna consciousness immediately. Ale nie každý je schopný prijať vedomie Krišnu okamžite. So they would be well advised to follow the varnashram system. Tak oni potom bude im poradené, aby následovali varnashramský systém. It may, hopefully, this Krishna consciousness movement will be able to help establish that. A snáď dúfajme, že toto hnutie pre vedomie Krišnu pomôže toto ustanoviť. Any questions? Nejaké otázky? Takže ak to mám správne chápať, tak vlastne účelom je, aby sa čo najviac ľudí stalo vajšnavami a tí, čo nie sú schopní prijať vajšnavizmus, aby sa stali vlastne súčasťou varnashramy. Asking whether he understands it properly. So the purpose is that as many people as possible should become Vaishnavas, and those who are not able to do it, they should follow Varnashrama system.
Yes, as long as one is not a Vaishnava, then he has to follow the varnashram system. Áno, pokiaľ niekto sa nestane Vaishnavom, musí nasledovať varnashramský systém. Varnashram is like the laws of the state. Varnashrama je ako zákony štátu. Everyone has to follow the laws of the state. Každý musí nasledovať zákony štátu. But those who work for the government, they may sometimes appear not to follow the laws of the state. Ale tí, ktorí pracujú vo vláde, tak niekedy sa môže to tak javiť, že oni nemusia nasledovať všetky zákony vlády. But they are actually. Ale oni vlastne to nasledujú. For example, the policeman, he drives through the red light to capture someone. Ako napríklad policajti, oni jazdia aj na červenú, keď chcú niekoho chytiť. People might say, well, he's breaking the law. A ľudia môžu povedať, áno, on porušuje zákony. But he's not breaking the law, he's authorized. Ale on neporušuje zákon, to je autorizované. So the Vaishnavas are the ones, those are the personal government men, they're Krishna's personal workers. Takže Vaishnavovia, to je tá osobná vláda, to sú tí osobní zamestnanci Krishny. Sometimes a diplomat, when you go for immigration, they have diplomat line. And he just comes and shows his passport, diplomat. He doesn't have to go through customs or anything. Ako napríklad niekedy diplomati, keď prechádzajú hranice, tak oni nemusia prejsť cez tie colné veci, jednoducho len ukážu, že sú diplomati a idú. Someone may say, oh look, he's not going through customs, he's against the law. A niekto môže povedať, pozrite, on porušuje colné zákony. But no, he has a special position. Ale nie, on má špeciálne postavenie. So the devotees, they will accept Varnashram principles if they're favorable, and if they're not favorable, then they don't accept them. A oddaní, oni príjmajú varnášramský systém, ak je to priaznivé, ale ak nie, tak ho nepríjmajú. Sometimes they're favorable, sometimes they're not. Niekedy to je priaznivé, ale niekedy nie. That's up to Krishna. A je to na Krishnovi. For example, Yudhishthira Maharaj was famous that he never told a lie. Ako napríklad Yudhishthira Maharaj, on bol známy, že nikdy neklamal. It's a good principle. Veľmi dobrý princíp. Very good thing not to tell lies. To je veľmi dobrá vec neklamať. But once Krishna told him to tell a lie, Ale raz Krishna mu povedal, aby klamal. and he didn't want to do it. A on to nechcel urobiť. He was attached to the principle of being moral and truthful. A on bol pripútaný k tomu princípu, že je morálny a pravdovrávny. But there's a higher principle, Ale existuje ešte vyšší princíp. and that is to do whatever Krishna says. A to je, to znamená robiť to, čo povie Krishna. That's the highest morality, the highest truth. A to je tá najvyššia moralita, najvyššia pravda. If Krishna says that you should say that Ashvatthama is slain, you should say Ashvatthama is slain. A Krishna povie, že ty by si mal povedať, že Ashvatthama je hej, tak my by sme mali povedať, že Ashvatthama je mŕtvy. How can you say, well, Krishna is immoral? Ako my môžeme povedať, že Krishna je nemorálny? Who makes the moral principles? Kto vytvára tie morálne princípy? Who decides what is moral and what is immoral? Kto rozhoduje, čo je morálne a nemorálne? Who decides what is right and what is wrong? Kto rozhoduje, čo je správne a nesprávne? Krishna. Krishna. So if Krishna says, do this, this is right, it's right. A Krishna povie, rob toto, to je správne, tak to je správne. Kind of like, let's say there's a policeman standing in the street. Ako povedzme, že policajt stojí na ulici. And he's got his whistle and he's directing traffic. A má pišťalku a usmerňuje dopravu. So he blows the whistle and says, come on. A, He's pointing the traffic. a máva rukou a hovorí, poďte. So one car, he looks up and sees the light is red. A jedno auto vidí, jeden šofér sa pozrie na svetlo a vidí, že svetlo je červené. So he won't go, he's sitting. A on nejde, on stojí. And the policeman's blowing his whistle, saying, come, come. A
A ten policajt píska, ukazuje, aby prešiel. And the driver is pointing at the light. A ten šofer ukazuje, nie, červené svetlo. And he's saying, come, come. A on, nie, poď. Light, light. So finally the policeman comes over and says, what are you doing? A nakoniec policajt tam príde a spýta sa, čo robíte? He says, what are you doing? A on, čo vy robíte? He says, I'm the policeman, I'm telling you to come. A on hovorí, ja som policajt a ja ti hovorím, aby si išiel. Yes, and I'm the driver and I see the red light. Ale ja som šofér a ja tu vidím červené svetlo. And if I go ahead, then I'll get a ticket. A keď ja prejdem, tak dostanem pokutu. I'll break the law and I'm not going to break the law. A ja poruším zákon a ja nechcem porušiť zákon. The policeman says, I'm here, I'm representing the law, they sent me here. A policajt hovorí, že ja som tu a ja reprezentujem ten zákon a oni ma sem poslali. I know the light is red, but that I'm specifically here to direct traffic. You should follow my instruction. A ja viem, že to svetlo je červené, ale ja som špeciálne tu, aby som usmerňoval tú dopravu a ja hovorím, aby sa išlo. So, when Krishna is personally present, he's above the laws. Takže keď Krishna je osobne prítomný, tak je nad zákonmi. Yudhishthira said, I can't tell a lie. A Yudhishthir povedal, ja nemôžem It would klamať. be irreligious. To bude bezbožné. But the maker of all the religion is standing right there saying, say this. Ale ten tvorca toho náboženstva stojí priamo tam a hovorí, urob to. So that's why the Vaishnavas, that's the ultimate goal of all religion, is to come to that point of surrendering to Krishna. Preto ten konečný cieľ všetkých náboženstiev je prísť bodu, kedy sa odovzdajú Krishnovi. Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja. Krishna says, give up all dharma, which supposedly good dharma and bad dharma, give it all up and just surrender to me. A Krishna hovorí, zdaj sa všetkých dár, ktoré môžu byť dobré alebo zlé, a jednoducho sa neodovzdaj. You have no more responsibilities. A už nemáš žiadnu inú zodpovednosť. But if one gives up his varnashram duties and he doesn't surrender to Krishna, then he becomes guilty of abandoning his proper duty. Ale keď niekto sa zdá svojich povinností v rámci varnášrama dharmy, ale neodovzdá sa Krishnovi, tak je vinný za to, že sa zriekol tých povinností. Ja by som sa chcel spýtať, pochopil som to tak, že vlastne služba Krishnu nie je jedinou cestou k oslobodeniu, ale prečo je najlepšia v tejto dobe? His question is, he understands that service to Lord Krishna is not the only way. So his question is to achieve liberation. And his question is, že prečo by sme, why is the best, Why? this service to Lord Krishna, why is it the best way in this age? Because as far as liberation goes, there are generally 5 types of liberation. Čo sa týka oslobodenia, vo všeobecnosti existuje 5 druhov oslobodenia. And one of them is called Sayuja Mukti, or merging into the Supreme. A jedno z nich je nazývané Sayuja Mukti, alebo splynutie s Najvyšším. That is the only one that doesn't directly depend on Krishna. A to je jediné oslobodenie, ktoré nezávisí priamo na Krishnovi. And through that type of liberation, they indirectly become very pious and very renounced.
A cez toto oslobodenie sa nepriamo stanú veľmi zbožnými a odriekavými. And they meditate upon the Lord's effulgence. A meditujú o Pánovej žiare. They don't recognize the personality of Godhead, Krishna, directly. Oni neuznávajú najvyššiu osobnosť božstva Krišnu priamo. So they're allowed by Krishna to enter into his effulgence Im je dovolené Krišnom vstúpiť do tej žiary. as a particle of spirit. Ako maličká duchovná čiastočka. And they can remain there for as long as they like. A oni tam môžu zostať tak dlho, ako chcú. But there's no activities there. There's no varieties there. Ale nie sú tam činnosti ani rôznorodosť. As you would expect, the souls who are there, after a while, they get tired of that. A ako môžeme očakávať, tak duše, ktoré sú tam, tak sa časom stanú unavené z toho. It's not satisfying after a while. Lebo časom ich to neuspokojuje. They may be happy for a while because they're free from the miseries of material life. Oni môžu byť na určitú dobu šťastné, lebo sa oslobodili od utrpenia materiálneho sveta. But after a long time, or after some time, if they want to do something, they want to have some variety. Ale po nejakom čase oni chcú niečo robiť a chcú mať nejakú rôznorodosť. And then they start thinking of varieties. A začnú premýšľať o rôznorodosti. Because they're still the same person they were before. Lebo oni napriek tomu zostávajú tie isté osoby, ako boli predtým. They're in a different place is all. Iba, že sú na inom mieste v meste. But the desires are there. Ale tie túžby sú tam. So now he starts thinking, I'd like to enjoy myself. A teraz začnú ale premýšľať, že ja by som si chcel užívať. And because he's not completely purified, A pretože nie je úplne očistený, he thinks of enjoying himself in a material way. tak premýšľa o tom, ako si bude užívať v materiálnom So svete. then he gets another material body again. A získa opäť materiálne telo. Aruhya krutstrena padam padam tato patantito nadrita yusvadangraya. Yenye ravandakshali muktamaninas tlayasta babad avishuddha buddha. Because their hearts are not yet purified, their intelligence is not pure, they fall down. A pretože ich srdcia sú ešte nie úplne očistené, ich inteligencia je nečistá, tak poklesnú. So that's technically called liberation or mukti, but it's not real mukti because it's not permanent. A technicky je to nazývané oslobodenie mukti, ale nie je to v skutočnosti mukti, lebo nie je dočasné. So real liberation means he doesn't have to come back to the material world again. That's going back to the planets in the spiritual world. A skutočné oslobodenie znamená, že už nemusí prísť naspäť do materiálneho sveta, a to znamená, že sa dostáva na niektorú z planét duchovného sveta. And in order to enter into those planets, one has to have love for Krishna. A aby sme mohli vstúpiť na niektorú z týchto planét, musíme mať lásku ku Krišnovi. Krishna is not he's not very favorable to having people come to the spiritual world who don't have love for him. Krišna nie je veľmi naklonený tomu, aby do duchovného sveta išli ľudia, ktorí nevyvíjajú k nemu lásku. That would be like, let's say you have a nice house. Would you like people to come in who hate you? A to je ako, povedzme, že by si mal pekný dom a chcel by si, aby ti tam chodili ľudia, ktorí ťa nenávidia. Even if you're very liberal, you wouldn't want them to live there. Dokonca aj keď si veľmi liberálny, tak by si nechcel, aby tam While you're sleeping, they're going around making arrangements to kill you and your whole family. Zatiaľ, čo ty spíš, tak oni budú robiť rôzne aranžmány, aby zabili teba a tvoju rodinu. So Krishna, he doesn't let them in. He makes an arrangement, let them stay in the material world. Takže Krishna im nedovoluje, aby vstúpili a robí aranžmány, aby zostali v materiálnom svete. So, if we want to go back to the spiritual world where we can live happily there, then we have to take up Krishna consciousness and prepare ourselves. A keď my chceme ísť do duchovného sveta, žiť tam šťastne, tak musíme prijať vedomie Krišnu a tak týmto spôsobom sa na to pripraviť. Prepare our consciousness. Pripraviť naše vedomie. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu bodu, vlastne vláda, vlastne vládny government, vlastne, že majú autorizáciu
robiť činy z cestu červené. Nie je to také trochu nebezpečné, že sa povieme, že sme tí plátci v úvodzovkách, vajšnavovia a že v rámci sankirtánu môžeme robiť čo chceme, že ideme na sankirtán a vyhodíme autobus do vzduchu a vykradneme banku a zastrelíme, neviem, čo nám bude niečo prekrať cez ťa. V rámci sankirtánu my vlastne robíme pod autorizáciou pána Chaitanya. He would like to go back to the point where you said that there is government and they are in some cases allowed to go on the red light. Yes. And this question is it not a little bit dangerous that in the name of Sankirtana we can do things which are not actually proper? Yes. Yes, one has to be authorized. You can't do things whimsically. Takže áno, osoba musí byť splnomocnená a nemôže to robiť veci len nejako vrtošivo. It's like a soldier. When he's in the wartime, he's killing like anything. He has the approval to kill as many people as he can kill. To je ako vojak počas vojny, tak on zabíja strašne veľa ľudí, ale on to má schválené. He's given the gun and say, kill all these people. A on dostane zbraň a je mu povedané zabíjať všetkých týchto ľudí. He gets awarded big medals. A získa za to ešte aj medailu. And then when he comes home, he gets in a fight with his next door neighbor and he kills his neighbor. A keď príde domov, tak zabije svojich susedov. So the judge says, what did you do? A sudca povie, čo si to urobil. He said, I killed him. A on povie, ja som ich zabil. So that's against the law. Ale sudca povie, ale to je protizákonné. He says, yeah, but before I was killing, they gave me a gun, I was killing like anything. A on hovorí, áno, ale nedávno ja som dostal zbraň a zabíjal som o 106. No one chastised me, in fact I got medals. Then he shows the medals. A nikto ma nekáral za to a ešte som aj dostal medailu a ukazuje tomu sudcovi. But that was authorized, this was not authorized. Ale on povie, ale to bolo schválené, ale toto nie je. Now you get the death penalty. Takže získa za to trest. So, one cannot act independently, he has to be authorized. Osoba nesmie konať nezávisle, musí to byť schválené. Can't just take the law into his own hands. Ty jednoducho nemôžeš zobrať veci do svojich rúk, ten zákon do svojich rúk. Lord Krishna told Yudhisthira to say that Ashwatthama was slain. But under that circumstance he could say, but not that he should go around saying untrue things all the time. A pán Krishna povedal Ashwathamovi, Yudhishtirovi, že Ashwatthama je zabitý, ale v tom prípade to bolo správne, ale neznamená to, že môže už chodiť neustále klamať. And Prabhupada told us that we have to follow the general laws. A Šrila Prabhupada povedal, že my musíme nasledovať všeobecné zákony. But like in the Russian time, they didn't want us to bring in books into Russia. Ako napríklad počas vlády Sovietskeho zväzu, oni nechceli, aby sme tam doniesli knižky. But we did it. Ale my sme to urobili. And it was the right thing to do. A bola to správna vec, že sme to urobili. So that's an example of a higher principle. A toto je príklad vyššieho princípu. But that has to be very carefully administered. Ale toto musí byť riadené veľmi opatrne. Hovorí sa, že chrám je Vajkunta, že je to miesto, kde neexistuje proste utrpenie a tak ďalej. A takže takisto sa hovorí, že duchovného sveta sa môže dostať iba očistená osoba. Ako je možné, že sme v chráme a nie sme všetci plne čistení? It is said that temple is Vaikuntha, a place where there is no misery. And also it is said that to the spiritual world can enter only soul which is completely purified. So the question is, how is it possible that we come to this temple although we are not completely purified?
It's a special mercy for Krishna and his devotees. Takže to je špeciálna milosť Krishnu a jeho danu. That it's like a hospital place where we can get cured. Je to ako nemocnica, miesto, kde môžeme byť vyliečení. Kind of in the middle, in the sense that even though we're, as you say, we're not completely free from our impurities, but by staying here in this environment, we can become purified. Takže my sme niekde ako v strede. Ešte síce nie sme úplne očistení, ale tým, že zostaneme v tomto prostredí, tak nimi budeme. Like Krishna generally can't be seen by the ordinary people. Ako Krishna, on vo všeobecnosti nemôže byť videný obyčajnými ľuďmi. Sometimes he comes to the material world and is seen and performs activities to benefit everyone. A niekedy on prichádza do materiálneho sveta a je videný a robí činnosti, ktoré pre každého prospech. That's his special kindness. A to je jeho špeciálna milosť. Causeless mercy. Jeho bezpríčinná milosť. So the Lord is incarnated in his deity form and in his holy name, in this movement, and those who participate, they get a special mercy. A Pán sa inkarnoval vo forme božstiev, vo forme svätého mena, vo forme tohto hnutia. A tí, ktorí sa toho zúčastnia, tak získajú jeho špeciálnu milosť. Akým spôsobom môže byť nastolený varnašranský systém do praktického života? How can be, in which way can be practically varnashrama system established in the society? Well, we're educating people about the whole Vedic system. Takže my vzdelávame ľudí ohľadne celého vedského systému. Before people can accept varnashram, they have to understand what it is and how it works and why it's set up that way. Takže ešte predtým, ako ľudia príjmu tento systém, tak oni sú učení, že čo to je, ako to funguje. And before we can explain it to others, we have to understand it ourselves. A ešte predtým, ako to môžeme vysvetľovať ostatným, sami to musíme chápať. That's why we're reading here, where Narad Muni is explaining to Yudhishthira Maharaj. He's explaining the whole system. Preto tu čítame, že Narada Muni vysvetľuje Yudhishtirovi Maharadžovi celý systém. And Krishna also explains the system in Bhagavad Gita. A Krishna tiež vysvetľuje tento systém v Bhagavad Gita. As we hear more and more about the system, we begin to see that it makes sense, it's a good system. A čím viac my o ňom načúvame, tak začíname vidieť, že ten systém má zmysel.